ഡയലോഗുകളൊക്കെ അവർ അടിച്ചിടുകയാണ് താഴെ, യൂട്യൂബിന്റെ താഴെ. കാരണം നമ്മളെ വിജയ് സേതുപതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി കമൽഹാസനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ. ഒരുപാട് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് വിക്രമിലെ ഏണ്ടാ വേണുമാ ആ ഡയലോഗ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാലോ. അല്ല മുട്ടി നിക്കണ്ടേ. ഇപ്പൊ പുനിതമാന കാതൽ, ഗുണയിലെ പുനിതമാന കാതൽ ആ ഡയലോഗ്, ഐക്കോണിക് ആ ഡയലോഗ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ ഇതിൽ? ഏതാണ്? ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് കമൽ സാർ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കമൽ സാറിന്റെ ഇപ്പത്തെ കറണ്ട് വോയിസിൽ സാറിന് ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ ലൈവ് വോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2-3 സിനിമയും ഒരു പാട്ടും പാടാം. പോരട്ടെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു ഇടവേള എടുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. പോരട്ടെ. இந்த மாதிரி மேடைகளில் பேசும்போது எனக்கு இருக்கும் ஒரு ஆனந்தம். அது உங்களை மாதிரி இருக்கும் கலைஞர், என்ன மாதிரி இருக்கும் ஒரு கலைஞன், இதுதான் என் உலகம் என்று சொல்லி இந்த பயணத்தை ஓடிட்டு இருக்கு. இது கண்மணி, அன்போடு காதலன், நான் எழுதும் லட்சர், இல்லை கடிதம் இல்லை கடிதாசியை வச்சுக்கோ, இது அபிராமி அபிராமி அபிராமி. இது விக்ரம் தானே நீ சொல்லிட்டு இருக்க. இது இந்த மாதிரி நேரங்களில் வீரங்கள் அடிக்கடி சொல்ல வார்த்தைன்னு தெரியுமா? பார்த்துக்கலாம். நான் வெற்றி பெற்றவன், கதையை முட்டி விற்றவன், என் வீரமே வாகை சூடும். இது அது போதுமா? இல்லை ஒரு பாட்டு இருக்கு. என் பாண்டிச்சு மயில தேரோடும் வேதியில மான் போல வந்தவனே யாரடித்தாரோ മലയാളം പറയാനും എനിക്കറിയാം. താങ്ക് യു. അടിപൊളി.